Fotini samunubai khobjak Gobindobare bisini tangkarai amsayo dal bidal bodoliya karai dipramothani banarom pheke haino hai noi nukhungni 24 butarok dipramothani banarom pheke te o banarom phaimani salono borngno kusangma dinnarik sawai kombol blanket distribution rok khalimani nukjakha belekhana khapur jagai dipramotha banarom phailekha hatai hachukni tongkosong tongnai lukorok borokno khabai khoba lamsogoi naharka Fotini samunu block president YTF ni Dharmendra Tripura te Mohanlal Chakma te jura jura adongrok তিনিও যে আরো ফাইয়ে নং জয়নেলা ফাইমনি যে আরো টাঙ্কারে বুদ্ধি যে পারাগো ফাইপুও 49 সামনুনি বিধায়ক এমএলএ শম্ভুলাল চাকমা যে সাও গড়ে গড়ে জল গড়ে গড়ে নল এনকে গড়ে গড়ে কারেন্ট লামা যত উন্নয়নমূলক কাজ নিন মুখবাই নং আরো ফাইয়ে বাহাই কেন ফাইকা হামবাই মিডিয়া তাকরকনো जों এই যে তিনি যে বিধায়ক সামানি অবতো বমিসাদে সাতাম সাসং সাইমাইয়া কিন্তু বাস্তব নাইখানকাই পাইপ সিমি কানেকশন ফেজা কোনো তৈ করে আর তৈনি কোনো সোর্স করে লামানি সোর্স করে ওই যে 2021 ni সামনো তো গোবিন্দবাড়ি अब যে লামাং জনে তমন অবস্থা কমপ্লেন নিয়াখো তাম বাংকাই আর যে বনে একটা বিজেপির নিকোজিশন কাছে বাহিনী দङ বাহিনী থ্রুতে বড় রাংমারি উপচা মারবো 6-7 বছর হনকা তাও রাস্তা কোনো ক্লিয়ার কারণ বই চিনি जों दिनै जे कायसा बडन चौधरी पारा ते टांकाराय ते बुद्धिजय तीनटा पारा मले कायसा जों गेरुवा सभा बा उठान सभा खायो ओ उठान सभा न बाव तिनि बीजेपी न नाइसले जे बीजेपी र मिसा साओ प्रतिदिन रिनाय रिया कफि साओ 2018 आगे থেকে सामनि ताबो साइनो दङ हमा हि बावके वानसु बुबाग्रानि याग्रङै बुस्काङ चिनि थानचान आरसे शक्तिशाली करे बुबाग्रानि आरसा अंग खायन बागै जुदो टांकाराय बुद्धिजया चिनि तिनि ए पुइला न्यू इयर तिनि चालतो सराबो जइनिङ दङ निनि लाल सरा जइनिङ दङ गोबां एरियानो जइनिं दं कारण के एर থেকে बुझा जायो जों साइमाङो जे बुस्कां एदिसि चंमारियो जे बिजेपिराव सुइनो जे बाव बिपिन दे बर्माचिनि राज्य बिजेपि जे साइ दं 28 नि जे नमिनेटेड दुइटा फ्री अबनो राज्य पार्लियामेन्ट माखे मानाय बाकी किन्तु अल 28 टा सि टिप्रामथन नंनाय हांखाखै हमबाय